राज्य शिगमोमय जावन रावला। रंगा बरोबर वाद्यस्वरांची उधळण चल्ल्या। दरेका वाठारांत उमेद दिश्टी पडटा। गोयचे दायज लोककृतींतल्यान मुखार येता। मडगांवचो शिगमो 6 एप्रिलाक जातलो। शिगम्याक सुरवात करचे आदी मडगांव शिगमोत्सव समितीन पिंपळकट्टा पेडार नाल्ल दवरून देवाचो आशीर्वाद घेतलो। पळयात। ताका लागून शिगमोत्सव शासकीय मजेर जाता। डिपार्टमेंटल आमी कमिटी अपॉइंट करून हो शिगमो आसा तो सेलिब्रेट करतले। म्हणजे फ्लोट्स जे आसा ते शेनवार दीस 6 तारखेक आसा आनी त्या प्रमाणे आज पारंपारीक रित्या आमी देवूळ दामोदराक हांगासर श्रीफळ दवरून हो शिगमो बरे भशेन करून आमचे कडेन घेवचो अशें म्हणून सांगणें केल्लें आसा। आज पुजा बी हय, शिगमोत्सव समितीचें जे ऑफिस आसा तातूंत आतां पुजा आसा। टायमाचे म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट आसा त्या प्रमाणे सगळे 10 पर्यंत आमकां सगळे कंप्लीट करून जाय, कित्याक परमिशन जे सावंड परमिशन आसा ते अप टू 10 पर्यंत आसता। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।